नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीदुन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज 11वां रोज़ा है और अज का मौजू है आदाब ज़बान, ज़बान दे आदाब की। मेरी दुआ है कि खालिक़ कायनात सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ज़बान दे आदाब ਨੂੰ मलहूज़े खातर रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इस अशरा मगफरत नूं, पिछला अशरा रहमत का सी, जरा अशरा नवा शुरू है ये मगफरत का है और तीसरा जरा अशरा है 21 रोज़े तो बाद वो जहन्नम तो आज़ादी का अशरा है। तो अल्लाह का लख लख शुक्र है कि उन्हें साड़ी जिंदगी दूसरा अशरा ले आंदा है जिहड़ा कि मगफरत का है। तो अल्लाह को दुआ अल्लाह ताला साढ़े तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहां नूं माफ़ फरमाए। अजीज़ान मुहतरम, रब कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इंसान अपनी ज़बान से जो बात करता है एक मुहाफ़िज़ उसके पास मौजूद होता है जो फ़ौरन उसको रिपोर्ट करता है और उसको लिख लेता है। इसका मतलब है कि असी जो भी अपनी ज़बान चो गल करने हैं, जो भी अपनी ज़बान चो लफ्ज़ निकालने हैं, एक मुहाफ़िज़ अल्लाह ने रखे है, वो उस गल नूं फौरन लिख दे। और दे रिकॉर्ड नूं मुरतब करदा है। ज़बान इंसान का एक छोटा जिहा उज़व है, बिल्कुल छोटा जिहा, लेकिन पूरा इंसान इस छोटे जे उज़व दे मरहूने मिन्नत। अल मरउ मख्फीयुन तहता लिसानिही, इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। ज़बान नाल इहदा ज़हूर हुंदा है और ज़बान नाल इहदा तारफ हुंदा है। एक अल्लाह दे नेक बंदे सन, वो जा रहे सन ते किसी बंदे नाल सामना हो गया। वो आप जरूर ज्यों लगा पुठियां सीधियां गल्लां करन, जोर जोर, कदी कोई गल करे कदी कोई गल करे। वो अल्लाह दे नेक बंदे खामोश रहे, उन्होंने नहीं कोई जवाब दिता। जदों बड़े अरसे तो बाद उन्हें अपना तारफ दसिया कि मेरा नाम है, वो जो बंदा बदजुबानी कर रहा सी ना, वो उन्होंने आशिक बड़ा सी, पर उन्हें वेख्या नहीं सी। उन्होंने जो पता लगे ना कि वो बंदा जिस मैं बड़ी प्यार है, बड़ी मुहब्बत है, तो कह लगा तुसीं मैनूं अपना तारफ क्यों नहीं कराया पहलों। तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिता, फिर मैं तेनों की तारफ करवाना सी, उदों का तू ही मैं अपना तारफ करवा लिया। तो ज़बान ही बंदे का तारफ है कि वेखो ना, सच्चा होना कोई चिट्टे रंग वाले की अलामत नहीं, ना काले रंग वाला बंदा सच्चा होंदा है। सच्चा ये ज़बान ही दसदी कि बंदा सच्चा है। यानी किसी का सच्चा होना यदि रंग तो नहीं या नस्ल तो नहीं पछाणिया जाता कि यदि नस्ल है तो तां सच्चा है, या यदा रंग इंज है तां सच्चा है, या यदि जात इंज दी तां सच्चा है। वो सच्चा होना इस ज़बान की एक सिफत है कि कोई बंदा सच्चा है तो किस कद तो सच्चा होंदा है, यार वो जिहड़ी गल करदा है वो गल ही पूरी होंदी है। इसदा मतलब है ज़बान ही किसी बंदे नूं सच्चा बनाउंदी है। तो झूठा होना जिहड़ा ये भी ज़बान की वजह तो तारफ है। ये तारफ है ना कि बंदा झूठा है, इसदा मतलब है अपनी ज़बान पर ठहरदा नहीं, रुकदा नहीं। तो सच्चा होना भी तारफ ज़बान का ही है, झूठा होना भी ज़बान तारफ जो ज़बान का है। किसी का चंगा होना यह भी तारफ ज़बान का है, किसी का माड़ा होना यह भी तारफ ज़बान का है, किसी का आलिम होना वो भी ज़बान बोलेगी तो फिर ही पता लगे ना ये आलिम है, और किसी का जाहिल होना यह भी उसकी ज़बान ही दसदी। इसका मतलब की कि ज़बान इंसान का एक छोटा जिहा उज़व है और ज़बान का ही इसका ज़हूर हुंदा है और ज़बान ही इसकी तारफ करांदी है और ज़बान ही इंसान की पहचान है। और छोटी जी ज़बान जी ने पूरे इंसान का पढ़ता है।
اگر انسان خاموش بیٹھا رہے, یعنی اتنے کوئی مہمان آئے اور خاموش ہی بیٹھا رہے اور کئی دن تو خاموش بیٹھا رہے, تسی آکھو گے پتہ نہیں کون ہے, کنج دا ہے بندہ. جنی دیر تک کوئی بولے گا نہیں نا تسی نہیں وہ پہچان نہیں کر سکتے کہ بندہ کنج دا ہے. کیونکہ اکثر سیانے لوگ کہتے ہیں کہ منہ بندے دی دکان ہے. جڑا منہ ہے نا یہ دکان ایک ساری, اور زبان وہ سودا ہے کہ جدو کھل دی ہے نا پھر پتہ لگتا ہے اس منہ سودا کنج دا ہے. یہ منہ بند رہے تو یہ اندر سودا کنج دا ہے, اس دکان سودا کنج دا ہے یہ نہیں پتہ لگ سکتا. تو سیانے بندے کہتے ہوتے ہیں کہ منہ ایک دکان ہے اور زبان وہ سودا ہے. تسی جدو کھولو گے نا ادو پتہ لگے گا سودا چنگا ہے کہ ماڑا ہے. اس واسطے انسان اگر خاموش بیٹھا رہے تو تمہیں بالکل بھی نہیں پتہ لگے گا کہ یہ عالم ہے کہ جاہل ہے, عاقل ہے کہ احمق ہے. لیکن جدو بولنا شروع کرتا ہے وہ الفاظ سن کے تسی بڑی جلدی حقیقت نو پہنچ جاندے ہو کہ انسان واقعی کیا حیثیت رکھتا. زبان دا پھسلنا انسان نو اتھوں تک نہیں سٹدا, پیراں دا پھسلنا بندے نو اتھوں تک نہیں سٹدا جتوں تک زبان دا پھسلنا سٹدا. اگر کوئی پیراں تو پھسل جائے نا تو ہو سکتا اٹھ پوے کدی, لیکن کوئی زبان دا پھسل جائے نا, کسی دی زبان پھسل جائے نا وہ کدی نہیں اٹھ سکتا. یہ مطلب ہے پیراں نال ڈگا ہوگا نا بندہ تو وہ تو کدی اٹھ پیندا ہے, لیکن زبان نہ تل کے اٹھ ڈگ پوے نا تو پھر وہ نہیں اٹھن دیندی کوئی کدی بھی. زبان دا معاملہ انتہائی نرم ہے, اور ایک ایک لفظ دی وجہ تو بندہ ذرہ ہوئے نا, ذرہ ہوئے کچھ بھی نہ ہوئے, لیکن ایک لفظ دی وجہ تو وہ آفتاب بن جاتا ہے, یعنی وہ سورج بن جاتا ہے. اور انسان سب کچھ ہوئے لیکن ایک لفظ دی وجہ تو وہ زمین دیا پستیاں میں جا کے دیکھتے ہیں. یعنی کوئی بھی بندہ ساری نظر ایک لفظ تو وہ دی ویلیو, اور اکثر کچھ لوگ ہوندے نے اپنی زبان دے بارے انہوں دا انجدہ انداز ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں انج لگتا ہے کہ جی میں صبح دی تازہ تازہ ہوا لاگوں دی لنگ گئی ہو. یعنی کوئی بندہ گل کرے نا کوئی تو اینا میٹھا انداز ہوتا ہے, اینا سونا انداز ہوتا ہے, انج لگتا ہے کہ جی میں صبح دی تازگی جڑی نا وہ لاگوں دی لنگ گئی ہو. اور کچھ لوگ بولتے ہیں تو انج لگتا ہے کہ جی میں کوئی کنڈیاں بری ٹانی لک چ پھیر کے چلے گیا. تو یہ اپنی اپنی زبان دی گل ہے کہ کسی دی زبان دا اثر کس طرح ہوتا ہے, کسی دی زبان دا اثر کس طرح ہوتا ہے. تو انسان زبان نال ہی بلندیاں تے عروج پاندا ہے اور اپنی زبان نال ہی پستیاں تے چلے جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے اپنی امت نو بڑا محتاط کیتا ہے کہ زبان دا معاملہ بڑا ہی احتیاط والا ہے, حساس ہے. اور آقا نے فرمایا کہ اپنی زبان نو حرکت دین تو پہلے, الفاظن بولن تو پہلے 100 بار سوچنا چاہیے. عام محاورہ ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو, کہ پہلے انہوں سن لے تو کیڑی. کیونکہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ زبان جڑے لفظ نے تاڑے یہ تاڑے قیدی ہیں, تاڑے منہ جڑے تاڑے قیدی نے. اور جدو تسی انہاں نو بول دیتا نا تو پھر اے نہیں تاڑے قیدی, پھر تسی یہ قیدی ہو جائے, پھر جدھر چاہے تانوں لے جائے. تو زبان لفظ جنی دیر تک تاڑے قیدی نے انی دیر تک یہ تاڑے انڈر نے, پر جدو تسی انہاں نو بول دیتا نا تو پھر تسی انہاں لفظاں دے قیدی ہو جائے, پھر جدھر چاہن تانوں لے جائے. اس واسطے بے توجہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, سوچ سمجھ کے بندے نے گفتگو کرنی چاہیے. اور پھر اس کے جو شرعی تقاضے ہیں اور جو آداب ہیں انہوں نے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ہر وقت زبان نو اپنی زبان نو رائے راستے رکھنا چاہیے, چنگی گل کرنی چاہیے. لوگ آتے ہیں کہ سائلنٹ از گولڈ, خاموشی سونے ورگی, یعنی یہ چنگا بندہ بولے ہی نہ. اور ایک اور محاورہ ہے, اج جڑا میں تانا بول رہا نا حالانکہ میں دین دی گلاں سنا رہا ہوں لیکن وہ باوجود چاندی ورگا ہے, لیکن چپ کرنا سونے ورگا. کلام چاندی سکوت سونا.
کہ بولنا چاندی ورگا ہوتا ہے، ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਰਨੂਰ महफिल और यदि गुफ्तगू समात करो, और नाल नाल सानू अपना मुहासबा भी करना चाहिए, अपना हिसाब भी करना चाहिए, और आइंदा वास्ते ये वादा करना चाहिए कि अपनी ज़बान किते बेजाना इस्तेमाल करें। और अगर पहले बेजा कभी चलती भी सी तो अज तो बाद सारी ज़बान बेजा नहीं चले, क्योंकि सारी जिंदगी सानू साड़ियाँ गल्लां आम गल्लां भुल जांदियां ने, लेकिन ज़बान नाल बोली गल्लां जिहड़ियां वो सानू नहीं भुलदियां, वो बंदे नू याद रहिंदियां कि इन्हें एक बार फलां वक्त में फलानी गल कीती सी। मेरे नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की एक हदीस है, आका दो जहां सरवर कौन मकाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान होए अल तवज्जो करना इस गल नूं, अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान होए कि जिहदी ज़बान तो ते हथ तो दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अंदाज़ा कर लो, इसका मतलब है कि अगर साड़ी ज़बान नाल दूसरे को तकलीफ पहुँचती तो असीं कामिल मुसलमान नहीं, अगर असीं अपने हथ नाल किसी को तकलीफ देने हैं तो फिर असीं कामिल मुसलमान नहीं। और एक बहुत बड़े आलम दीन ने मैं एक गल की सी कि अगर तुसीं किसी का भला कर सकते हो, अगर कोई तकलीफ विच है और तुसीं उहदी तकलीफ दूर कर सकते हो, अगर वो मुसीबत है और तुसीं उहदी मुसीबत नूं दूर कर सकते हो और तुसीं नहीं करते, तुसीं आलम दीन हो सकते हो, तुसीं मुफ्ती हो सकते हो, तुसीं हाफिज हो सकते हो, तुसीं कारी हो सकते हो, लेकिन तुसीं नेक नहीं हो सकते। यानी तुसीं मुफस्सिर कुरान तुहानूं लोग कह सकते हैं, आलम दीन तुहानूं कह सकते हैं, तुहानूं हाफिज़ कुरान कह सकते हैं, तुहानूं सब तुसीं वली हो सकते हो, कुतुब हो सकते हो, अब्दाल हो सकते हो, लेकिन अगर तुसीं किसी का भला नहीं ना करते तुसीं नेक नहीं हो सकते। इसका मतलब नेक होए कि जिहदे हथ और ज़बान नाल दूसरे मुसलमान महफूज हैं। और असीं तकलीफ़ां ही इन्हां दो शावां नाल लोकां नूं ज़्यादा देने। हालांकि तकलीफ़ां होर भी कम्मां नाल बणियां होंदियां ने, लेकिन ये दो चीज़ां ने जिन्हां नाल ज़्यादा असीं तकलीफ दूसरे तक पहुँचा देंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर आज़ाद के मुकाबले हत्थां नाल पैरां नाल भी तकलीफ बंदे नूं पहुँचती है, अखां नाल भी बंदे नूं तकलीफ पहुँचाई जा सकती है, सिर नाल भी तकलीफ पहुँचाई जा सकती है, लेकिन ये दो चीज़ां ऐसियां ने हथ ते ज़बान जिन्हां नाल ज़्यादा तकलीफ बंदे नूं पहुँचाई जाती है। और इन्हां दोवां चीज़ां तो आका ने ज़बान नूं मुकद्दम रखिया, पहले रखिया, मिन लिसानिही व यदिही, हथ नाल ते ज़बान नाल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान नूं मुकद्दम रखिया, पहले रखिया कि इतनी अजियत हाथ से नहीं पहुँचाई जा सकती जितनी आसानी से ज़बान से पहुँचाई। मसलन हाथ नाल अजियत असीं देने हैं, पर हाथ नाल अजियत पहुँचाउण वास्ते बंदे नूं साडे कोल होना चाहिए, वो साडे सामने होएगा तो फिर असीं उहनूं हथ नाल तकलीफ पहुँचावांगे। या सामने नहीं, अगर कोई वैपन भी है साडे कोल, पिस्तौल भी साडे कोल, फिर भी उहनूं साडे कोल कोई मील, कोई 2 किले, कोई 4, 5, 10 किले दूर भी है, फिर भी उन्होंने साढ़े करीब होना चाहिए और उस जमाने च होना चाहिए, उस वक्त च होना चाहिए, फिर असीं उन्होंने हाथ नाल तकलीफ पहुँचा सकने। लेकिन ज़बान एक ऐसा उज़व है कि जिहदे नाल उस बंदे नूं साढ़े करीब होना जरूरी है। फिर हाथ नाल तकलीफ पहुँचाउण वास्ते उस ज़माने च होना जरूरी है, जबकि ज़बान नाल तकलीफ असीं माजी च भी पहुँचा सकने, हाल च भी पहुँचा सकने और मुस्तकबिल च भी पहुँचा सकने। मतलब हाथ नाल किसी नूं मारांगे तो इत्थे होवे, या रोड़ा मार देंगे किले दूर, 2 किले 4 किले, या किसी नूं पिस्तौल या कुछ, वो साडे उस जमाने च होएगा, उस वक्त च होएगा, फिर असीं हाथ नाल उहनूं तकलीफ पहुँचावांगे। जबकि ज़बान नाल असीं की कहने
ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਤੋੜ ਨਸਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਮਰੇ, ਤੇਰੇ ਫਲਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਨਸਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਜਦਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਭਰੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਲਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਸੀਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। इंसान इससे कहाँ कहाँ तक हमलावर हो सकता है और इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का इरशाद आपने फरमाया कि कामल ईमान उसी का करार पाएगा जो अपनी ज़बान को महफूज रखेगा। जो अपनी ज़बान महफूज रखेगा वो ही कामल ईमान होगा और अपने हाथ से भी औरों को सलामत रखेगा और अपने हाथ से दूसरों को महफूज फरमाएगा। इस सिलसिले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और आप दा फरमान साड़ी बहुत ज़्यादा रहनुमाई करता है। आका दो जहाँ सरव कौन मकान हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसान बिन साबित को आख्या कि हसान तुम अपने अशार के ज़रिए मुशरकीन को हजू करो और उनकी मजम्मत बयान करो और मुशरकीन पर अपनी ज़बान से हमले करो, यानी अपनी ज़बान नाल उन्हां दी मजम्मत करो। साडे तीरां नाल मुशरकां नूं तीरां नाल ऐसे जख्म नहीं लगने जिन्ने तुसी उन्हां दी ज़बान नाल उन्हां नूं जख्म लगा सकदे। इस वास्ते नेज़े दे जख्म ते मिट जाते हैं, तलवारां दे जख्म ते मिट जाते हैं, मगर ज़बान दे जख्म नहीं कदी मिटदे। मैं एक बार आगे भी शायद तुहानूं मिसाल लिख दी सी कि एक लकड़हारा सी, लकड़ियाँ जंगल चो तोड़ के लिया सी, कट के लिया के बेच के अपना गुजारा करना सी। एक शेर नाल उहदी दोस्ती हो गई। शेर ने उहदे आउण तो पहलों लकड़ियाँ जिन्नियां होणगियां तोड़ तड़ के पंजे पुंजे मार के इकट्ठियां कर छड्डणियां। उन्हें आउणा, उन्हें बन के लै जाणियां। एक दिन लकड़हारा लोहार कहंदा है कि यार तू इन्ना मेरे वास्ते करना तो कहते साढ़े घर ते आ। वो कह लगा यार मैं तेरा यार हाँ, लेकिन शेरां दा घरां च कम कोई नहीं हुंदा, मैं नहीं आउणा। किस्सा मुक्तसर के उन्हें जोर लाया कि तू मेरा काहदा यार है जो तू मेरे घर ही नहीं है। किस्सा मुक्तसर के उन्हें कहा कि चल ठीक है तू बड़ा जोर लाना तो अज रात को 9 बजे मैं तेरे घर आवां। कोई उन्हें एक टाइम दे दिता। वो बड़ा खुश खुश अपने घर आया, बाजार गया, 5 किलो गोश्त लिया के उन्हें घर रखता। अपनी बीवी को कहने लगा कि अज मेरे यार ने आना है। और कह लगी मैं पका दिया गोश्त, उन्हें नहीं रह दें जी। वो बड़ी हैरान हुई कि किंज दा यार है कि जिन्हें गोश्त पकाना ही नहीं। किस्सा मुक्तसर क्यों बड़ा कभी इधर भजा फिरे, कभी इधर किसी का मुहब्बत वाला आना होना हो, प्यार वाला आना होना तो फिर तेरे पता सुकून तो नहीं ना होता। वो बड़ा बेचैन तुरा फिर बुढ़ी आके भी की कमला होया है, तेन पता ही नहीं लगता है ना कि तू बैठा जाता है ना कोई खलोता जाता है, पता नहीं इनू की गल। वो बड़ी बेचैन तो बेकरार सी उसकी बीवी। और रात को 9 बजे ना तो बाहर बूहा खड़ गया। उन्हें वो भजा भजा गया तो शेर, तो उन्हें उन्हें शेर ते इंज ना हथ रखा तो तुरया। तो वो बुढ़ी जी ना वो तो अगे ही बड़ी सी, तो नाले आके रौला पाई मेरा यार आ गया, मेरा यार आ गया। वो जो बुढ़ी ने वेख्या ना कि शेर ते उन्हें हथ रखा तो आंधी तेरी भी यारी कुत्तियां बिल्लियां वाली। मैं क्या पता नहीं केड़ा यार है। वो जो शेर ने सुनिया ना तो उन्हें उत्थों ही पिछा मूँह किया तो दौड़ गया जंगल से। उन्होंने बड़ा दुख होया उहदे बंदे नूं, जो भी फिर की उन्हें कह सकना। वो अगले दिन सवेरे सवेरे गया, उन्हें लकड़ियां तोड़ के रखिया सी। उन्हें उन्हें यार किया, उन्हें कहा मैं तेरा यार नहीं, लेकिन मैं तेरे वास्ते लकड़ियां तोड़ के रखी। उन्हें कहा नहीं, उन्होंने ना मैं तेरा यार नहीं। किस्सा मुक्तसर के उन्हें कहा जब मेरा यार नहीं तो मैं लकड़ी नहीं लैगी। उन्हें कहा जो मर्जी कर ला मैं तेरा यार नहीं। उन्हें जो बड़ा ही इसरार किया ना तो उन्हें कहा चल मैं एक शरत ते तेरा यार बनागा, है जो कुहाड़ा है ना मेरे सिर च मार। उन्हें कहा ये की गल, ये भी कोई तरीका यारी का।
ਉਹਨੇ ਕਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁਹਾੜਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਫੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਰ 'ਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗਲੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੇਖੀਓ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਮਿਟ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਜਦ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰੋਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دے گھر گئے، آپ کمرے سن تے آپ نے اپنی زبان نا مروڑن لے سن۔ حضرت عثمان غنی عمر فاروق بڑے پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیڑا کی مسئلہ بن گیا ہے جڑے آپ اپنی زبان مروڑ دے پے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیوں اپنی زبان مروڑ دے پے، کی وجہ ہے کیوں زبان مروڑ دے پے؟ تو آپ نے فرمایا میں جدوں بھی پھسیا نا، میں جدوں بھی پھسیا تو یہ بولن تو پھسنا، یہ چپ رہن تو نہیں پھسنا، کیونکہ اسی جدوں بھی گناہ کرنے یہ بولن تو گناہ کرنے، یہ بولن کی وجہ تو گناہ ہوتا ہے۔ جویں تسی ڈاکٹر کو اسی جانے ہیں نا، تو جانے یہ نہیں پوچھتا کہ تو کی نہیں کھادا، وہ جانے پوچھتا کی کھادا ہے تو۔ یہ مطلب ہے بھوکھا رہا بندہ بیمار نہیں ہوتا، کھا کے بندہ بیمار ہے، کچھ کھاواں گے تو بیمار ہو۔ تانوں ہمیشہ ڈاکٹر ہی پوچھے کہ دس کی کھادا سی۔ اس طرح بولن دی وجہ تو بندہ بیمار ہوتا ہے۔ جدوں بندہ بولے گا، یہ زبان جدوں تلکتی ہے نا تو پھر نسلاں برباد کر دیتی۔ اس طرح اس واسطے بندے نو اپنی زبان نو محفوظ رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایک لفظ بولتا ہے اور وہ لفظ اللہ کی رضا والا لفظ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اسی انسان نے کسی انداز میں وہ بولا اور بولتے وقت کوئی توجہ ہی نہیں تھی اور دل متوجہ نہیں تھا، دل و دماغ متوجہ نہیں تھی، ویسے ہی وہ کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ کلمہ بھی اللہ کے ہاں اتنا معتبر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک زبان جو کسی بندے نے لفظ بولیا ہے، جملہ انہیں سونا بولیا ہے، لفظ انہیں سونا بولیا ہے، لیکن انہیں خیال نہیں سیکھتا ہے، وہ منہ نکل گیا یعنی سونا لفظ بولیا ہے لیکن انہیں توجہ کر کے نہیں بولیا، بس ایویں ہی وہ منہ نکل گیا۔ آقا دو جہاں سر کون مقام حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ بے توجہی نہ بولیا ہے لفظ، سونا لفظ جڑا ہے وہ لفظ جڑا ہے وہ درجات نو بلند کر۔ اس واسطے انسان نو بولتے وقت بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اور اس طرح یہی بندہ ہے زبان چلاتے وقت ایسا لفظ بولا کہ جس کو سن کر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس نے اس لفظ کی طرف خیال ہی نہیں کیا تھا، ایسا لفظ بول دیا۔ آپ فرمائے یہ بندہ اس ایک لفظ کی وجہ سے جہنم میں جا گرے۔ یعنی ایک لفظ بولیا ہے کہ جن نہ رب راضی ہو رہے، حالانکہ انہیں لفظ توجہ نہ نہیں بولیا، خیال نہیں سی وہ منہ بس گل نکل گئی، لیکن لفظوں نے ایڈا سونا بولیا سی کہ جدی وجہ تو اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ اور ایک لفظ ایسا بولیا کہ جن تے رب ناراض سی، توجہ نہیں سی لیکن رب ناراض سی وہ لفظ، ایک بے توجہی نہ بولیا لفظ انہوں جہنم چلے گئے۔ اس واسطے انسان نو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان نو کھولن تو پہلے لکھ وارا سوچے کہ میرے لفظ کسی نو تکلیف تو نہیں دیں، میرے لفظاں نو۔ اور ایک اگر تسی تھوڑا جا پیار دا اظہار کرو اور محبت نال کسی نال لفظاں دا چناؤ کرو خیال نال، تو یقین کرنا کہ ایک دوست مجھے گل سنا ہے کہ میں دوست میرا گیا کسی کو لفظاں دا چناؤ دی میں تینوں گل کر رہا ہوں، انہوں جا کے آندا کہ اس طرح ہاتھ کر کے کہنے لگا کہ مسجد واسطے چندہ چاہیے۔ کچھ لوگ ہوندے نے بدتمیز ہے، انہیں کہا کہ مسجد واسطے میں آیا ہاں تو مجھے چندہ کچھ دے۔ امیر آدمی سی، امیر آدمی اکثر متکبر ہوندے نے، زیادہ نہیں، اکثر یعنی کوئی سارے نہیں لیکن اکثر متکبر ہوندے، انہیں وہ ہاتھ تھک دی
ਹੁਣ ਆਮ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ ਆਖੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਇੰਜ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਥੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਬਲ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਲ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਘਰ ਚਲ ਜਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਫਿਰ ਬਣਵਾਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਮੂਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਠੀਕ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਵਾ ਦਾ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਲੱਕ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਾੜਦਾ ਸਿਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਜੇ ਠੀਕ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਦੁਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ।